እንደምን አላችሁ ተማሪዎች። በዛሬው ትምህርት የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ሞዴል ኤግዛሞችን የምንሰራበት ነው። ሞዴል ኤግዛም ዋን የዛሬ የምናየው ፓርት 4 ወይም የመጨረሻውን ክፍል ነው። ሞዴል ኤግዛሞች 1 2 3 እያለን በርካታ ሞዴል ኤግዛሞችን አዘጋጅተናል። እያንዳንዱ ሞዴል ኤግዛም 100 ጥያቄዎችን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎች ለኢንትራንስ ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች በተለይ በዚህ ዓመት በደንብ ያግዛቸዋል ብለን እናስባለን። ሞዴል ኤግዛሞችን የያዘ አጋዥ መጽሐፍ አዘጋጅተናል። ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ እንዲሁም እንግሊዝኛ ለኢንትራንስ ተፈታኞች ማለት ነው። እነዚህን ሞዴል ኤግዛሞችን የያዙ መጽሐፎችን በሶፍት ኮፒ ወይም በፒዲኤፍ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር በተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። ለአሁኑ ወደ ጥያቄዎቹ እንለፍ። 76 Fungi obtain nutrients through the process known as photosynthesis, absorptive heterotrophy, chemosynthesis, digestion. ቢ አብዞርቢቲቭ ሄትሮትሮፍስ ነው። የፈንጋይ ምግባቸውን የሚያገኙት በአብዞርቢቲቭ ሄትሮትሮፊ ነው። ፈንጋይ ሴክሬት ኢንዛይምስ ቱ ብሬክ ዳውን ኦርጋኒክ ማተር ዜን አብዞርብ the nutrients, a process called absorptive heterotrophy ይባላል ማለት ነው። 77 protozoans can cause various diseases in humans. Which of the following disease is caused by the protozoan plasmodium? A. Malaria, amoebic dysentery, giardiasis, sleeping sickness. A. malaria ነው። malaria the plasmodium species are protozoan parasites transmitted by the female anopheles mosquito በምትባለው ማለት ነው። they invade red blood cells and cause malaria characterized by የማላሪያ ካራክተር ምንድን ነው? ፊቨር፣ ቺሊስ እና አኒሚያ አለው ማለት ነው። 78 viruses exhibit unique characteristics that differentiate them from living organisms. Which of the following statement is true about viruses? A. They can reproduce independently. B. They are composed of cells. C. They lack metabolic processes outside of a host. D. They contain ribosomes for protein synthesis. C. They lack metabolic process outside of the host. A. Viruses are acellular and cannot carry out metabolism or reproduce without infectious a host cell ማለት ነው። 79 in Ethiopia several viral diseases are prevalent. Which of the following is common viral diseases that affect human in region? Malaria, measles, tuberculosis, cholera. B. Measles. The measles is a viral disease caused by the measles virus ማለት ነው። characterized by fever and rash. Malaria is a protozoan. ማላሪያ አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ነው፣ ግን it's caused by the protozoan። የቱበርኩሎሲስ ደግሞ በባክቴሪያ ነው። ኮሌራም እንደዚሁ በባክቴሪያ ነው። but only the የቫይራል ዲዚዝ የሚባለው የሚዝልስ ነው ማለት ነው። 80 ኖርማል ማይክሮቢያታ plays essential protective roles in human health. Which of the following is not a protective role of normal microbiota? A. Competing with pathogenic microorganisms. B. Stimulating the immune system. C. Producing vitamins. D. Causing chronic disease. D. Causing chronic disease. It's not protective role of a normal microbiota ማለት ነው። Okay, so normal microbiota protects the host by preventing pathogens colonization.
and aiding digestion, producing vitamins like vitamin K and stimulating immune responses ማለት ነው። 81 which one of the following statement is true about pulmonary circulation? A. Blood flows from the heart to all around the body and back again. B. Carries only oxygenated blood from the body. C. Blood flows from the heart to lungs and back again. D. It transports oxygenated blood from the heart and back again. C. Blood flows from the heart to lungs and back again. Okay. So pulmonary circulation የሚባለው carries deoxygenated blood to the lungs ከሰውነት ወደ ላንግ ወደ ሳምባ የሚወስድ ማለት for oxygenation returns oxygenated blood to the heart እንደገና oxygenated ከላንግ ማለት ነው oxygenated blood ወደ heart የሚያጓጉዝ ማለት ነው። ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን ኬሪስ ብለድ ቱ ዘ ቦዲ። ይሄ ሲስተሚክ ሰርኩሌሽን የሚባል ደግሞ ወደ ቦዲ ሰርኩሌት የሚያደርግ ማለት ነው። ኦኬ 82 which organic molecule is in our body functions as antigens and antibodies of immune system? A. Lipids, nucleic acids, proteins, carbohydrates. C. Proteins. Proteins serve as antibodies and antigens, enabling immune defense. Carbohydrates, lipids and nucleic acids play the other roles ማለት ነው። 83 the blood group of human being commonly referred as universal acceptor የሚባለው የትኛው ነው? ግሩፕ ኤቢ ኦ ግሩፕ ብለድ ግሩፕ ኤ ኦር ቢ? ኤ ኤቢ ነው። ኤቢ ዩኒቨርሳል አክሴፕተር ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ኢንዲቪጁዋልስ ዊዝ ብለድ ኤቢ ብለድ ግሩፕ ካን ሪሲቭ ኤኒ ብለድ ታይፕ ማለት ነው። የደም አይነቱ ኤቢ የሆነ ሰው ከማንኛውም ሰው ደም መቀበል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ቢኮዝ they have both A and B antigens and no anti-A or anti-B antibodies ማለት ነው። 84 all of the following factors can increase the risk of developing hypertension except A. Reducing salt intake, B. Excessive consumption of alcohol, C. Increasing age, D. Sedentary lifestyle. A. Reducing salt intake አንዱ ሪስክ እንትን የሚለው ማለት ነው። ኤክሴፕት ነው የተባለ የሃይፐርቴንሽን reducing salt intake actually lowers the hypertension risks. ኤክሴሲቭ አልኮሆል ኤጂንግ እና ኢንአክቲቪቲ ኢንክሪዝስ ምንድነው ሪስክን ኢንክሪዝ ያደርጋሉበት። ይህኛውም የተወሰነ እንትን አለው ግን ሌሎቹ ሃይሊ ሪስኩን ኢንክሪዝ ያደርጉታል የሃይፐርቴንሽንን ማለት ነው። 85 modern technological instruments are learned from nature by the process of sketching, imitating, photographing, drawing. ቢ ኢሚቴቲንግ ነው። ኢሚቴቲንግ ምንድነው ፍሮም ዘ ኔቸር ኢሚቴት ማለት ፎር ኤግዛምፕል ባዮም ሚሰሪ ኦር ኢሚቴቲንግ ኔቸር ኢንስፓየርስ ሞደርን ቴክኖሎጂ ሰች አስ ቬልክሮ ኦር ፍሮም በርስ ኦር ቡሌት ትሬንስ ፍሮም ዘ ኪንገር ፊሽ ቢክ ዲዛይን ማለት ነው። ከአሳ የአሳ እንትን ይመስላል። ለምሳሌ አሁን የሚሰሩ እንትኖች ማለት ነው የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ከኔቸር የሚመጣ ለምሳሌ አውሮፕላን ከወፍ አይደለ ኢሚቴት የተደረገው ሌሎችም ኔቸር ላይ ያሉ ከእንስሳት ምን እንትን ማለት ሮቦት ለምሳሌ እንደ ካንጋሮ አይነት ነገር ነው የሚል ነገር አለ።
ስለዚህ ፍሮም ኔቸር ኢሚቴት የሚደረግ ነው፣ ኢሚቴት ይባላል ማለት ነው። 86 the relevance and promise of biology as a field of science can be best explained by its application in A. Economic growth and urbanization, reducing security and problems. C. Oil and mineral production. D. Agriculture and genetic engineering. ዲ ጄኔቲክ አግሪካልቸር ኤንድ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው። ሶ ባዮሎጂስ አፕሊኬሽን ኢን አግሪካልቸር ሜዲሲን ኤንድ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ማለት ዳይሬክትሊ ኢምፕሩቭስ ሂውማን ላይፍ ፉድ ሴኪሪቲ እና ባዮቴክኖሎጂ ማለት ነው። 87 among the following which one is incorrect statement about the importance of nature of imitating technological products? A. It is a source of material that enable imitating. B. Used to develop modern technologies that provide services. C. Used to develop knowledge of problem solving ability. D. To provide limited resources and techniques for society. D. To provide limited resources and techniques for society. So nature provides abundant inspiration, materials and solutions, not limited resources. Okay. So limited nature allows the development of modern technology and the problem solving strategies. 88 which technological products have been made through imitating of termite mound architecture? A. Weaving technology, new drone design, building technology, technique of preserving vaccine. ሲ ቢልዲንግ ቴክኖሎጂ ነው። ከተርማይት የምስጥ ማለት ነው። የምስጥ ቤት አለ ኩይሳ የሚባል ከምስጥ ቤት ነው የተለያዩ ቢልዲንግ ቴክኖሎጂዎች ኢሚቴት የተደረጉት። ኢሚቴቲንግ ማለት ማስመሰል ማለት ነው። ስለዚህ የምስጥ ቤት ምንድነው? የራሱ ቬንቲሌሽን ያለው የራሱ መግቢያ መውጫ ያለው አይነት እንትን ነው። ምስጦች ቤታቸውን ሲሰሩ ማለት ነው። በአፈር ወይም በጭቃ ነው የሚሰሩት። እነዚህ ተርማይትስ የሚባሉት ነፍሳት ከሚሰሩት ተነስቶ ሳይንቲስቶች ወይም ኢንጂነሮች ደግሞ የቢልዲንግ ቴክኖሎጂን ድራይቭ አደረጉ ወይም ኢሚቴት አደረጉ ማለት ነው። ሶ ተርማይት ማውንድ ሜንቴንስ ስቴብል ቴምፕሬቸር ኤንድ ቬንቲሌሽን ማለት ቴምፕሬቸሩ እና ቬንቲሌሽኑ ስቴብል ነው። አርክቴክትስ ሚሚክ ዚስ ዲዛይን ቱ ኢምፕሩቭ ቢልዲንግ ቬንቲሌሽን ኤንድ ኩሊንግ ሲስተምስ ማለት ነው። 89 which of the following is not an impact of biology on society and the natural world? A. Ensuring food security by increasing productivity. B. Lack of involvement in application of microbial action. C. Production of antibiotics and treatments for bacterial infection. D. Achieving better supply of energy and clean water. D. Lack of involvement in application of microbial action. So it's not an impact of biology in society. So biology activity uses microorganisms in medicine, agriculture and industry. So lack of involvement is not the impact of biology. 90 among the following which explains correctly concerns ethical issues in biology? A. It refers to rightness or wrongness in the use of biological discoveries. B. Concerned only with ethical treatments of plant species. C. Encourage issues about wrongly using technology against humans. D. Focus on encouraging an ethical treatment of research animals. A. It refers to rightness or wrongness in use of biological discoveries. Okay. This is about the ethical issues in biology ማለት ነው። Ethics in biology deals with
responsible and moral use of discoveries in medicine, research and technology ማለት ነው። 91 which common characteristics of animals involved in balanced arrangement of body parts around central point or axis? A. Multicellularity. B. Motility. C. Sensitivity. D. Body symmetry. D. Body symmetry. Okay, body symmetry refers to the organization of body parts in the balanced pattern around the central axis or radial or plane bilateral, a key feature in animal classification. 92 which of the following is a common characteristic of invertebrate animals? They have closed circulatory system. They have an exoskeleton. C. They are warm-blooded animals. D. They possess a backbone and internal skeleton. B. They have an exoskeleton. Okay, most invertebrates like arthropods or have exoskeletons. They lack backbone ወይም vertebral column ማለት ነው። and are generally cold blooded ነው የሚባሉት ማለት ነው። እነዚህ not warm blooded. 93 is the form of animal fertilization in which young develop within the female by receiving nourishment from mother's blood through placenta. A. Viviparity. B. Oviparity. C. Oviparity. D. Viparity. ኤ ቪቪፓሪቲ ነው። ቪቪፓሪቲ አኒማልስ ወይም ማማልስ የሚባል ጊቭ ሊቭ በርዝ ኤንድ ኤምብሮ ሪሲቭስ ኒውትረንትስ ቪያ ደ ፕላሴንታ ማለት ነው። ኦቪፓሪስ አኒማልስ ሌይ ኤግ አውትሳይድ ዘ ቦዲ። ኦቪፓሪስ የሚባሉት እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው። በእንቁላል እንትን የሚል ማለት ነው። በት ዚስ ዋን ኢዝ በፕላሴንታ አማካኝነት በትብት አማካኝነት ለልጁ ለጽንሱ ምግብ ወይም ኒውትሪየንት የሚደርስበት ሂደት ነው። የቪቪፓሪቲ የሚባለው የአኒማል ፈርቲላይዜሽን አንዱ ፎርም ማለት ነው። 94 ዱሪንግ ሪፕሮዳክሽን some individual insects develop from the unfertilized eggs by the process of A. Organogenesis. B. Parthenogenesis. C. Metamorphosis. D. Gastrulation. B. Parthenogenesis ነው። የፓርቴኖጀኔሲስ is a form of asexual reproduction where offspring develop from unfertilized eggs common in some insects like the bees and amphibians ንቦች ምናምን የሚራቡበት አይነት ነው ይሄኛው ፓቶጀኔሲስ የሚባለው። 95 among the following organisms which reproduce by external fertilizers: birds, rats, crocodiles, frogs. frogs externally fertilization የሚያካሂዱ ናቸው። external fertilization occur when eggs are fertilized outside the female body አይደል? as in most amphibians like frogs outside of the females የሚደረግ fertilization ማለት ነው። ይሄ አንዱ frogs ነው። birds, rats, crocodiles የሚባሉት ኢንተርናል እነዚህኞቹ ኢንተርናል fertilization የሚያካሂዱ ናቸው። 96 why is temperature an environmental factor that determines sex during incubation of crocodiles? A. They have chromosomes. B. They can reproduce asexually. C. They don't have chromosomes. D. They have amniotic eggs.
ሲ ዘይ ዶንት ሃቭ ክሮሞዞምስ ነው። ኦኬ ክሮኮዳይልስ ኤግዚቢት ቴምፕሬቸር ዲፔንደንት ሴክስ ዲተርሚኔሽን ወይም ቲኤስዲ ይባላል። ዘ ኢንኩቤሽን ቴምፕሬቸር ዲተርማይንስ ዌዘር ዘ ኦፍስፕሪንግ ዴቨሎፕስ ኤ ሜል ኦር ኤ ፊሜል። 97 which mating system of birds involves two or more members of the opposite sex during reproductive season? polygamy, monogamy, polyandry. D polygamy ነው። polygamy involves multiple mating partners during the reproductive season ማለት ነው። polygamy in males with multiple females. polyandry in females ነው። ለፊሜልስ ነው polyandry ይሄኛው ማለት ነው። ኦኬ ፊሜልስ ዊዝ መልቲፕል ሜልስ። ሞኖጋሚ ደግሞ ዋን ቱ ዋን ሜት ሲሆን የሞኖጋሚ የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ 98 which developmental process of germ layers later develop into organs and organ systems? organogenesis, cleavage, blastole, pathogenesis. A organogenesis. Okay, organogenesis is the process where cells from the germ layers differentiate to form tissue, organs and organ systems after gastrulation. 99 all of the following are considered beneficial aspects of insects except A effective pollinators, B source of useful products and proteins, C biological control agents, D non-edible type of animals. D non-edible type of animals. This is not the benefit of the insect ማለት ነው። ኦኬ non-edible is not a benefit. Insects contribute to pollination, biological control and provide food or product like food product የተባሉ ኢንሴክቶች ለምሳሌ ቢስ አር ንቦች ማርን ስለሚሰጡ ማለት ነው። 100 which one of the following is true about the harmful aspects of insects in agriculture? A damaging crops and reducing production. B used as pollinators in crop reproduction. C production in various medicines. D production of cosmetics and dyes. A damaging crops and reducing production. ይህ harmful insects አንዱ ማለት ነው። ኦኬ አንዱ some insects are agricultural pests feeding on crops and reducing yield which are considered harmful insects ይባላሉ። ጎጂ ኢንሴክቶች አሉ ሰብልን ወይም እህልን የሚያጠፉ አሰ ፔስቲሳይድ ሆነው ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 4 እንዲሁም ደግሞ የሞዴል ኤግዛም 1 የመጨረሻውን ፓርት በዚህ ጨርሰናል። ሞዴል ኤግዛም 2 እና ሌሎችንም ሞዴል ኤግዛሞች እንቀጥላለን። ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ እና እንግሊዘኛ ኢንትራንስ ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች በደንብ ያግዛችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በርካታ ጥያቄዎችን እናሰባለን። እነዚህን ጥያቄዎች በመጽሐፍ መልክ አዘጋጅተናል። መጽሐፉ ጥያቄዎችን ከነመልስና ማብራሪያ የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ነው የምታገኙት። በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ አንድ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ያው ሁሌም ኢንተርኔት ወይም ዳታ ኦን ማድረግ አይጠበቅባቸውም። ይህን መጽሐፍ በፒዲኤፍ ወይም በሶፍት ኮፒ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ተቀመጡት አድራሻዎች ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡ ነው አብረን እንቀጥላለን። ቶፒኩ አሪፍ ነው ካላችሁ እና ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ምክንያቱም እናንተ ጥሩ ነው ብላችሁ ከተጠቀማችሁ ጓደኞቻችሁን ቢጠቀሙ መልካም ነው ብለን እናስባለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።